नमस्कार सांग मैंने आज 8/7/2026 तारीख बुधवार चतुर्थ और पंचम श्रेणी लेसन प्लान जानिबा। प्रथम 10 ରୁ 10:15 प्रार्थना रही। यापर 10:15 ରୁ 11टा फास्ट पीरियड एवं 11टा ରୁ 11:45 सेकंड पीरियड। चतुर्थ श्रेणी रे गणित मेला प्रसंग आम चारिपाखर आकृति येलो कोड M407 अतिथि रही विभिन्न प्रकारर आकृति संपर्क रे धारणा पाइबे। बोधरे रही निज चतुर्पार्श्व थिबा विभिन्न आकृति संपर्क रे ज्ञान आहरण करे चिन्हट करिवे। अभ्यास रे रही विभिन्न आकृति चिन्हट संपर्क रे प्रश्न मानकर उत्तर देबे। प्रयोग निज गृह और चारिपाखरे थिबा वस्तु मानकर आकृति चिन्हट करिवे। प्रसार हेउची आकृति मानकर मॉडल व्यवहार करी विभिन्न ब्लॉक गठन करिवे। TLM आमर आकृति मानकर मॉडल नहीं परिबा। पंचम श्रेणी सहीपरि रही भाषा 1 गच्छ कहानी OD 501 येलो कोड रही। अतिथि आमर कविता पठन रही। बोध हेउची उपयुक्त भाव सह कविता पठन करिवे। अभ्यास रे रही दलगत भावे कविता पठन करिवे। प्रयोग कविताटी पठन माध्यम रे गच्छ संपर्क रे धारणा पाइबे। प्रसार हेउची एहीपरि अन्य कविता पठन निमंते शिक्षार्थी माने उत्साहित हेबे। TLM आमर चित्र कार्ड रही। 11:45 ରୁ 11:55 आमर स्वल्प विरति रही। 11:55 ରୁ 12:40 थर्ड पीरियड। चतुर्थ श्रेणी आम चतुर्पार्श्वर पृथ्वी प्रसंग आम गोष्ठी येलो कोड E414 अतिथि रही निज चतुर्पार्श्वर सामाजिक स्थिति संपर्क रे जानिबे। बोध गोष्ठी क्या कहती और यार उपादान मान संपर्क रे जानिबे। अभ्यास रे रही दलगत भाव शिक्षार्थी माने निज गोष्ठी रे बसवास करुथिबा संपर्क रे आलोचना करिवे। प्रयोग हेउची विद्यालय डाक्तरखाना बैंक तथा विभिन्न संगठन संपर्क रे जानिबे। प्रसार रे रही निज चतुर्पार्श्वर बाहर थिबा गोष्ठी मानक संपर्क रे जानिबे। TLM हेउची चित्र कार्ड। पंचम श्रेणी 11:55 ରୁ 12:40 थर्ड पीरियड। आम विचित्र विश्व जल ही जीवन येलो कोड E505 सेहीपरि अतिथि रही जलर आवश्यकता संपर्क रे जानिबे। बोध हेउची जल किपरि आम जीवनर महत्वपूर्ण अंग ताहा जानिबे। अभ्यास रे रही जलर विभिन्न व्यवहार संपर्क आलोचना करिवे। प्रयोग हेउची जलर उच्च संपर्क रे धारणा पाइबे। प्रसार रे रही जलर विभिन्न अवस्था संपर्क रे जानिबे। TLM हेउची चित्र कार्ड। सेहीपरि 12:40 ରୁ 1:25 फोर्थ पीरियड। चतुर्थ श्रेणी कला शिक्षा पंचतंत्र रही प्रसंग। एठारे अतिथि रही ठेकुआ और सिंह गल्प पठन करिवे। बोध मध्य रही गल्प मध्य थिबा नीति शिक्षा पिला माने ग्रहण करिवे। तत्परे अभ्यास रे रही ठेकुआ और सिंह चित्र मध्य रंग भरिवे। प्रयोग रे रही उक्त गल्प रे जहाँ शिखिले ताहा लिखन करिवे। सेहीपरि प्रसार रही एहीपरि अन्य गल्प पठन करने को आग्रह प्रकाश पिला माने करिवे। TLM आमर चित्र कार्ड रही। पंचम श्रेणी फोर्थ पीरियड। आम विचित्र विश्व जल ही जीवन येलो कोड E505 अतिथि हेउची जलर आवश्यकता संपर्क रे जानिबे। बोधरे रही जल किपरि आम जीवनर महत्वपूर्ण अंग ताहा जानिबे।
ସେହିପରି ଅଭ୍ୟାସରେ ହେଉଛି ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗରେ ହେଉଛି ଜଳର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ। TLM ଆମର ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। 1:25ରୁ 2:10 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି। 2:10ରୁ 2:50 5th ପିରିୟଡ଼। ଭାଷା ମହକ କରୁଣା ସାଗର ପ୍ରଭୁହେ। ୟେଲୋ କୋଡ଼ OD 414। ଏଥିରେ ଅତିଥି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ପଠନ କରିବେ। ବୋଧରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭାବ ବୁଝିବେ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଦଳଗତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଭାବକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପିଲାମାନେ ଗାନ କରିବେ। ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାମାନ ପଠନ କରିବେ। TLM ହେଉଛି ଚିତ୍ରଫଳଦ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ 5th ପିରିୟଡ଼। ଗଣିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ। ୟେଲୋ କୋଡ଼ M501। ଅତିଥି ହେଉଛି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ବୋଧ ହେଉଛି 3 ଅଙ୍କରୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିଛି 3 ଅଙ୍କରୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଦଳଗତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ପ୍ରସାର ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲିଖନ କରିବେ। TLM ସଂଖ୍ୟା ବ୍ଲକ। 2:50ରୁ 3:30 6th ପିରିୟଡ଼। ଉଭୟ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମର ପାଠାଗାର ରହିଛି। 3:30ରୁ 4ଟା 7th ପିରିୟଡ଼। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା। ୟେଲୋ କୋଡ଼ E 414। ଅତିଥି ଆମେ କିପରି ଭାବେ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁ ତାହା ଜାଣିବେ। ବୋଧ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସ ଦୋକାନୀ ରାସ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିର କିପରି ମିଳିମିଶି ରହୁ ତାହା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ନିୟମକୁ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସହ ଯୋଡ଼ିବେ। ପ୍ରସାର ହେଉଛି ନିଜ ପରିବେଶ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହ ପାଠ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବେ। TLM ହେଉଛି ଚିତ୍ରଫଳଦ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ 7th ପିରିୟଡ଼। କଳା ଶିକ୍ଷା ଦୃଶ୍ୟ କଳା। ଅତିଥି ଦୃଶ୍ୟ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପାଇବେ। ବୋଧ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ତାହାକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରର ରୂପ ଦେବେ। ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଭରିବେ। TLM କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।